Aysuvu Tınıbekova. Birinci patlası Brazilya menen. Ушул негр болчу Бразилия баягы эмеде утулган Олимпиадада. Aysuvu Tınıbekova. Kırgızstan, Brazilya. Bu hafta Kırgızstan Balesh'te. Kimge berdi? Kasip. Brasileiro, конкретно не го којте. Brasileiro не така. Што конкретно го којте. Aysuvu Tınıbekova. Brazilya. İkinci periyot. Aysuvu'nun Balesh'te.
Mongol'un sürpriz yapıyor. Колено видел? Поставили, объявил. Он стоит еще. Колено. Не дал руку колено. Weiß abgewischt aus dem Gericht. Ja, und die macht die Punkte. Das hat ein Gefühl dafür. Еще стоит вот сюда, а тот пошел. Kommt jetzt vor. Ты сам проиграл, кто виноват? Красиво сделал колен. Полный дербет, а Сапин стоит вот так, Сапин все пальцы повыворачивает.